ولا من لا نبي بعده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادات اوتھے جا کے پینی یہ بڑی مشکل اوتھے عمل دی سخت پر چول ہووے توجہ اوتھے جا کے پینی یہ بڑی مشکل اوتھے عملاں دی سخت پر چول ہووے اوتھے کم نیارو
سفارشاں دا اوتھے کم نہیں ہو یارو سفارشاں دا سارا عمل اوتھے تکڑی تول ہووے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا تے ہر ایک دے سامنے آ جانا تے جو جو منہ بولیا ہووے او دے کولو فرشتے آ کی پوچھنا خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے جو کلہ ہی داتا مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا عزت اور ذلت دا مالک ہوا اور شفا دا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اس تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ میرے قابل احترام بزرگوں نوجوان بھائیوں اور میری معززات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، سب تو پہلے اسے اپنے پیارے اللہ دا شکر ادا کریے کہ جس اللہ نے سانو اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمائی۔ اس تو بعد میری دعا ہے اللہ تعالی ساڑھے سب دا آنا حاضری اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ تو میں انشاءاللہ العظیم آج دے عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک 12 فروری سن 2021 دا ایک خطبہ میں جرا موضوع جرا عنوان تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا حضرات، اور ایک ایسا مسئلہ ہے یقیناً کچھ چند بندے ہون گے جنہاں نو اس مسئلے دا علم ہوئے گا، پتہ ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جڑا سانو دین اسلام عطا کیتا ہے نا، یہ بہت ہی پیارا عطا کیتا ہے۔ سب تو افضل ترین اگر کوئی دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو حضرات، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے قائم ہے۔ اسلام دے 5 ارکان ہے، اسلام دیاں 5 بنیاداں نے۔ تو میرے عظیم بھائیو، جڑا بندہ انہاں 5 بنیاداں نو اپنائے گا، اے 5 ارکان اپنائے گا، انہاں دے مطابق زندگی گزارے گا، سمجھ لو او بندہ پکا مومن تے ایمان والا ہے۔ اگر انہاں 5 مسئلیاں چو 4 تے بندہ عمل کردہ ہے، 4 بنیاداں نو ایک بنیاد نو چھوڑ دیندہ ہے، 4 تے عمل کردہ ہے، تو اس بندے دا دین اسلام مکمل نہیں۔ اگر بندہ 3 تے عمل کردہ ہے، 2 نو چھوڑ دیندہ ہے، تو میرے عظیم بھائیو اس بندے دا بھی دین اسلام مکمل نہیں۔ دین اسلام مکمل ادو ہوئے گا جدو اسی انہاں 5 ارکان، اے 5 بنیاداں جڑیاں اسلام دیاں نے، انہاں دے مطابق زندگی بسر کرانگے، انہاں تے عمل کرانگے، پھر بندے دا دین اسلام مکمل ہوئے گا۔ کئی ایسے معاشرے دے اندر نوجوان نے جنہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اسلام دے ارکان کنے نے، اسلام دیاں بنیاداں کنیاں نے۔ تو آؤ میری ملے دیو جوانوں، میرے قابل احترام بزرگوں، میری معززات اسلامی ماں اور بہنوں،
आओ अगर साडे अंदर एक कमी है, साडे अंदर एक कमी मौजूद है, तो आओ आज इस कमी नू दूर कर दो। आओ आज 5 अरकान जेरे इस्लाम दे ने, 5 बुनियादां जेरियां दीने इस्लाम दियां ने, आओ उन्हां नू अपनाओ, उन्हां नू दिल दियां तख्तियां ते लिख के ले जाओ, उन्हां दे मुताबिक जिंदगी बसर करो। तुहाडी दुनिया भी बेहतर बन जाएगी, कब्र भी बेहतर बन जाएगी और तुहाडी आखिरत भी बेहतर बन जाएगी। आओ ये इस्लाम कितना प्यारा है। आओ जरा अल्लाह ताला नू इस्लाम दे नाल, दीन इस्लाम दे नाल मेरे रब नू कितना प्यार है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला दीन इस्लाम नाल कितना प्यार, कितनी मोहब्बत करते ने। आओ जरा अल्लाह दे कुरान ते गौर करना। मेरी दुआ है मैं जो कुछ भी बयान करा, अल्लाह ताला मेरे समेत सानू सारे नू उन्हां सारियां गल्लां ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। और गुफ्तगू तो पहले सारे साथी दिलों एक दुआ करो कि अल्लाह ताला मैनू सेहत अता फरमाए, अल्लाह मेरे गले नू शिफा अता फरमाए। काफ़ी दिनों तो गला भी खराब, खांसी। तो आओ ज़रा मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करना कि मेरा रब मेरी ज़रूर मदद करेगा। आओ ज़रा अल्लाह दे कुरान ते गौर करना। मेरी दुआ है मैं जो कुछ भी बयान करा, अल्लाह ताला मेरे समेत सानू सारे नू उन्हां सारियां गल्लां ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया, ए प्यारे जिब्राइल, या रब्बे जलील, फरमाया जा दुनिया ते मेरे पैगंबर दे पाक सीने ते मैं रब दा पाक कुरान नाजिल फरमा दीजिए। आओ कायनात दियो लोगो, दुनिया वालों, मुसलमानों, अल्लाह ताला नु दीन इस्लाम नाल कितना प्यार है, मेरे रब नु दीन इस्लाम दे नाल कितनी मोहब्बत है। अल्लाह फरमाते ने इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह फरमाते ने बेशक कायनात दियो लोगो, दुनिया वालों, अल्लाह दे हाँ अगर कोई पसंदीदा दीन है और दीन इस्लाम है। अगर कायनात दे रब दे हाँ मुअज़्ज़ज़ कोई दीन है और दीन इस्लाम है। इंज कह लो कायनात दा रब दीन इस्लाम नाल प्यार करदा है, दीन इस्लाम नाल मेरे रब नू मोहब्बतां ने। अल्लाह दे हाँ अगर कोई सब तो प्यारा दीन है और दीन इस्लाम है। आओ जरा अल्लाह दे कुरान दा दूसरा मुकाम है। अल्लाह फरमाते ने व यब्तगी गैरल इस्लाम दीनल फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया, कायनात दियो लोगो, जेड़ा कोई बंदा दीन इस्लाम नू छड़ के और दीन इस्लाम नू तलाश करेगा, दीन इस्लाम नू छोड़ के दूसरे दीन नू अपनाएगा, अल्लाह फरमाते ने कायनात दे लोगो, उस बंदे दा ओ दीन अल्लाह ओनू फायदा नहीं देगा, अल्लाह ओ कबूल नहीं किया जाएगा। हाँ हाँ, जेड़ा बंदा दीन इस्लाम नू छड़ के अल्लाह और दीन अपनाएगा, ए बंदा कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह दी अदालत लगी होएगी, ए बंदा अल्लाह दी अदालत अंदर आएगा। अल्लाह फरमाते ने वाहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, ए बंदा अल्लाह दी अदालत अंदर आएगा, ए बंदा खसारा पान वालियां विचों हो जाएगा, ए बंदा नुकसान उठान वालियां विचों हो जाएगा। इस वास्ते सोनिया मेरे रब नू दीन इस्लाम नाल बड़ा प्यार है, मेरा रब भी दीन इस्लाम नाल मोहब्बतां करदा है, मेरे पैगंबर भी दीन इस्लाम नाल मोहब्बतां करदे रहे ने, मेरे पैगंबर दे यार आप दे सहाबा भी दीन इस्लाम नाल प्यार करदे रहे ने। अल्लाह अल्लाह एक और मुकाम अल्लाह दे कुरान दा, अल्लाह फरमाते ने या
ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اے مومنو، اللہ نے مومنہ نو مخاطب فرمایا۔ اللہ فرماتے نے اے مومنہ دی جماعت، جی اللہ فرماتے نے ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ انج کہہ لو، اللہ فرماتے نے سر دیاں بالاں تو لے کے پیراں دیاں ناخناں تک اپنے آپ نو دین اسلام دے اندر شامل کر لو، دین اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ سونیو اپنی خوشی اپناؤ اسلام دے مطابق، اپنا غم اپناؤ اسلام دے طریقے دے مطابق۔ اللہ دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، خوشی آ جائے، دین اسلام دے مطابق اپنایا کرو۔ آگے اللہ فرماتے دین والا تتبعوا خطوات الشیطان، اے دنیا والو کائنات دیو لوگو، اللہ شیطان دی پیروی نہ کریا کرو، شیطان دی تباہ نہ کریا کرو، شیطان دیاں گلاں نہ منیا کرو۔ میرا رب کہندا کائنات دیو لوگو آؤ میں رب دیاں گلاں منیا کرو، میں رب دے قرآن دیاں گلاں منیا کرو، میرے پیغمبر دے فرمان نو اپنا لیا کرو۔ اللہ سونیا اے تیرے بندے سوال کر دینے، اللہ شیطان دی گل کیوں نہ منیے، اللہ شیطان دی تباہ کیوں نہ کریے۔ اللہ فرما دینے انہو لکم عدو مبین، میرا رب اعلان فرما رہے، اللہ فرما دینے کائنات دیو لوگو اے شیطان بے ایمان تہاڈا سب تو بڑا دشمن ہے، اے سب تو بڑا کھلم کھلا دشمن تہاڈا شیطان ہے۔ ان دی اتباع نہ کرو، ان دی پیروی نہ کرو، ان دی گلاں نہ منیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ آؤ دنیا والو رب دا حکم منو، رب دا فیصلہ منو، رب دے قرآن نو منو۔ اللہ آمن لقرآن دا کہنا او جے تو جنت وچ گھر لینا، اللہ آمن لقرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا، چھڈ رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی، اوے چھڈ رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی، او تینو ہوراں وی دین سلامی، تینو ہوراں وی دین سلامی، پال سنت والا گینا، آمن لقرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا والو کائنات دے لوگو، اللہ دے ہاں اگر کوئی پسندیدہ دین ہے اور دین اسلام ہے، اللہ دے ہاں اگر کوئی معزز دین ہے اور دین اسلام ہے، اللہ دے ہاں اگر سب تو پیارا کوئی دین ہے اور دین اسلام ہے، آؤ دنیا والو میرا تیرا رب دین اسلام نال پیار کرے، میرا تیرا مرشد نبی پاک علیہ السلام دین اسلام نال پیار کرن، صحابہ کرام دین اسلام نال پیار کرن۔ آؤ میرے معاشرے دیو جوانو آج سسی کیوں نہیں دین اسلام دے نال پیار کر دے، کیوں کنڈ کری پھرنے ہیں دین اسلام نال، کیوں نفرت کرنے ہیں دین اسلام دے نال۔ اللہ اے 14 فروری نو نا 14 فروری نو اللہ ویلنٹائن ڈے ایک منایا جائے گا، اے ہندوان دی تہوار، اے ہندوان دی سازش ہے کہ مسلمانہ نو اللہ دین اسلام تو دور لے کے جایا جائے، مسلمانہ دیا جوانہ نو دین اسلام تو غافل کیتا جائے۔ نا اگر دین اسلام اپناؤ
اپناؤ گے میرا رب فرما رہے ان دے اندر کامیابی ہے، ان دے اندر کامیابی ہے۔ اگر دین اسلام نو چھوڑ کے غیراں دا دین اپناؤ گے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جڑا بندہ جس قوم دی مشابہت کرے گا، میرے آقا فرماندے نے قیامت دے دن اس بندے نو اس قوم دے نال اٹھایا جائے گا۔ اگر ہندوان دا طریقہ اپناؤ گے، عیسائیاں دا طریقہ اپناؤ گے، یہودیاں دا طریقہ اپناؤ گے معذرت دے نال، پھر اس بندے نو قیامت دے دن عیسائیاں دے نال اٹھایا جائے گا، او بندہ ہندوآں نال اٹھایا جائے گا، او بندہ یہودیاں دے نال شامل ہو جائے گا جرا دین اسلام نو چھوڑ کے اور دین اپنائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ ذرا دین اسلام دے 5 ارکان نے، کنے ارکان نے؟ 5 ارکان نے۔ دین اسلام دیاں مین بنیاداں 5 نے۔ آؤ ذرا غور کر دے جانا، توجہ کر دے جانا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اللہ اللہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے دنیا والو، میں اپنے پیغمبر دی زبان اطہر جو سنے آئے، میں اپنے پیغمبر دی زبان نبوت جو سنے آئے، میرے آقا فرماتے نے دنیا والو اسلام دیاں 5 بنیاداں نے، اسلام دے 5 ارکان نے۔ اللہ سب تو پہلا جیرا رکن دین اسلام دا، اللہ سب تو پہلی جیری بنیاد دین اسلام دی، اللہ میرے آقا فرماتے نے دین اسلام 5 بنیاداں تے قائم ہے۔ پہلی بنیاد میرے آقا فرماتے نے اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے آقا فرماتے نے کائنات دیو لوگو، بندہ اپنی زبان چو اس گل دیاں گوائیاں دے دے اللہ الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بیٹے تے بیٹیاں عطا کرن والا کوئی نہیں، پوری کائنات نو بنان والا اللہ، پوری کائنات نو کھلان والا اللہ، پوری کائنات نو پالن والا اللہ۔ آسمان بنایا اللہ نے، زمین نو بنایا اللہ نے، ستارے بنائے اللہ نے، سورج چاند بنائے اللہ نے، پوری کائنات مخلوق نو بنایا اللہ نے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں حاجت روا خدائے، وہ مشکل کشا خدائے، اچھی کہونا سبحان اللہ، اور کھل کے کہونا سبحان اللہ۔ اللہ اللہ حاجت روا خدائے، وہ مشکل کشا خدائے، حاجت روا خدائے، وہ مشکل کشا خدائے، عابد ہے دنیا ساری معبود ایک خدائے، ساجد ہے دنیا ساری مسجود ایک الہ، مانگتے فقیر سارے، مانگتے فقیر سارے، کلا او بادشاہ ہے،
حاجت روا خدائے اوے مشکل کشا خدائے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں سب تو پہلے بندہ اس گل دیاں گواہیاں دے دے اللہ تو علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا تے مشکل کشا کوئی نہیں اگے اللہ فرما میرے پیغمبر نے فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور بندہ اپنی زبان چو اس گل دی گواہی دے دے اللہ دے پیغمبر اللہ دے بندے تے رسول بن کے آئی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر اللہ دے بندے تے اللہ دے رسول بن کے آئے میرے پیغمبر دی رسالت نو بیان کرنا میرے پیغمبر دی رسالت دے ڈنکے بجانے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے ڈنکے بجانے اللہ اکبر اللہ سونے میرا دل کر دے جت میں اپنے رب دی شان نو بیان کیتا ہے میں اپنے سونے رب دیاں تعریفاں بیان کیتیاں نے کیوں نہ میں اپنے پیغمبر دی عظمت دے بارے اپنے پیغمبر دی شان دے بارے کیوں نہ محبت دا ترانہ گا جاواں اللہ اللہ اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں اوے جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اوے جچتا نہیں کوئی جیسے میرے آقا ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے آقا ہے اور دنیا میں حسینوں کا آنا اور جانا ہے پر میرے آقا جیسا پر مکے کے حسین جیسا میرا پیغمبر پر مکے کے حسین جیسا آیا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اللہ اکبر اللہ پہلا اسلام دا رکن ایوے بندہ اپنی زبان چو ایک گواہیاں دے توحید دا اقرار کرے میرے پیغمبر دی رسالت دا اقرار کرے او کائنات دیو لوگ دوسرا رکن دوسرا بنیادی مسئلہ کون سا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسلام دا دوسرا رکن میرے آقا فرماتے نے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ او کائنات دیو لوگو نماز نو پڑھنا نماز نو ادا کرنا اے اسلام دا دوسرا رکن ہے معذرت دے نال کوئی بندہ میری گل دا غصہ نہ کرے سونے میں تیری صلاح کردہ پیاواں رب کعبہ دی قسم میں تیری بےزتی نہیں کرن واسطے آیا اللہ اللہ سونیا میرے معاشرے دے اندر ایسے بھی نوجوان ہیں اگر کسی جوان نو نماز دی دعوت دیتی جائے کہندا مولانا پڑھ لواں گے جدو ٹائم مل جائے گا مولانا پڑھ لواں گے جدو بڑھاپے اندر پہنچ جاواں گے سونیا پتہ کوئی نہیں بڑھاپے اندر جانا بھی نصیب ہوئے کہ نہ اللہ اکبر اللہ آ سونیا نمازی بن جا اے اسلام دا دوسرا رکن ہے میرے پیغمبر فرماتے نے کائنات دے لوگو جرا بندہ نمازہ نو ضائع کرنے والا بے نماز بندہ اللہ اللہ اے بندہ اللہ دی عدالت اندر آئے گا اللہ دے قرآن دا فیصلہ اللہ فرماتے نے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ اللہ فرماتے نے بے نماز بندہ اتنا گندا ہے اور سونے ہاتھ بن کے گزارش کرانگا اگر میری زبان چو کوئی تلخ جملہ نکل جائے تے سونیا اپنا پردیسی ویر سمجھ کے معاف کر دے میں اللہ اکبر اللہ فرماتے نے بے نماز بندہ اتنا گندا تے اتنا برا بندہ ہے اے اللہ دی عدالت اندر آئے گا میرے آقا فرماتے نے اللہ فرشتیاں نو حکم کرے گا اے میرے فرشتیوں انج کرو نا اس
بے ایمان اس بد نصیب تے بے نماز بندے نو اللہ سنگلا دے نال بن کے الٹے منہ لٹا کے گھسیٹ کے جہنم دی غی نامی وادی اندر چھٹ دیو. غی نامی وادی سورت دا نام ہے سورت مریم. اللہ فرماندے نے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ جنہ نمازاں نو ضائع کر دیتا ہے, نمازاں نو برباد کرنے والے, اپنی خواہشات دے پیچھے لگ کے, دولت دے پیچھے لگ کے, کاروبار دے پیچھے لگ کے نمازاں نو ضائع کرنے والے. اے بندہ اللہ دی عدالت اندر آئے گا, میرا رب اس بندے تے اتنا ناراض ہوئے گا. میرے آقا فرماتے نے اللہ فرشتیاں نو حکم کرے گا, میرے فرشتیو اینو سنگلا دے نال بند دیو. اللہ لیں دی ہتھاں نو بھی سنگلا دے نال بند دیو, پیراں نو بھی سنگلا دے نال بند دیو, الٹے منہ لٹا کے گھسیٹ کے جہنم دی غی نامی وادی اندر سٹ دیو. تے غی نامی وادی پتہ کیڑی ہے؟ میرے آقا فرماندے نے اے جہنم دی سب تو نیچے والی وادی دا نام ہے, اور اتنی خطرناک ہے وادی ہے. میرے آقا فرماندے نے جہنم دینا 7 گڑے نے, جڑے اس غی نامی وادی تو علاوہ 6 گڑے ہیں نا, میرے آقا فرماندے نے او بھی اس وادی تو پناہ مانگ دے نے. اتنی خطرناک اے او وادی ہے. میرے آقا فرماندے نے جدو اللہ تعالیٰ گنہگاراں نو 6 گڑے دے اندر عذاب دے گا, انہاں دا خون نکنے والا, انہاں دا پیپ نکنے والا, انہاں دا ریشہ نکنے والا, انہاں دا گند نکنے والا, اے جہنم دی غی نامی وادی اندر جمع ہوئے گا. اللہ تعالیٰ اس وادی اندر بے نماز بندے نو ڈالے گا. یہ اج دے نمازی ویکھ لو, 2 دن نماز پڑھ دے نے, پورا ہفتہ آ کے منہ ہی نہیں دکھان دے. اے اسی کوئی احسان نہیں کر دے اپنے رب تے. اللہ اکبر, اللہ بڑے نمازی دیکھے نے 4 دن تے آ کے بڑے سجدے, لمبے لمبے رکوع, لمبا لمبا قیام کرن گے. 4 دنوں تو بعد اوہی میرا ویر, اوہی میرے معاشرے دا نوجوان نظر نہیں آندا. بھائی کتھے گیا ہے مولانا, ٹائم ہی نہیں لگدا. سونے اے نہ کہ ٹائم لگدا, اوے تو ایسی کوئی خطا کر بیٹھے آئے, میرے رب نو گوارے نہیں. اللہ تینو اپنے کارام دی توفیق عطا فرما دے. اے تیری بدبختی ہے, اے بد قسمتی ہے تیری. اور ایسے بھی نوجوان ہیں ادھر نماز ہوئے باہر کھڑے ہو کے سڑک تے گپا مار دینے, بکواس کر دینے, گندے گندے الفاظ اپنی زبان تو نکال دینے. اوے ظالمہ, اے جملے نکالنے تو پہلے تو مر جاندہ. تینو اللہ دے کردہ حیا ہی نہیں, احترام ہی نہیں تیرے اندر رہ گیا اللہ دے کردہ. پھر کہندے نے مولانا میرے حالات ٹھیک نہیں, مولانا میری زندگی اندر بے سکونی آ گئی ہے, میرے گھر اندر برکت نہیں آ رہی, آئے دن لڑائیاں جھگڑے. مولانا دولت کمانا, پیسہ کمانا, پتہ نہیں چلتا کننا پاسیاں تے لگ جاندہ ہے. اور جدو تم میرے رب واللہ منہ پھیر لیں گا, وَمَنْ آرَزَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. رب فرما رہے نے جس بندے نے میں رب دا ذکر چھوڑ دیتا ہے, بے نماز بندہ, اللہ فرماندے نے بے نماز بندہ اتنا گندا, اتنا برا ہے, میں ان دی زندگی نو تنگی والی بنا دیاں گا, دکھاں والی بنا دیاں گا. اللہ اکبر, اللہ اسلام دا دوسرا رکن ہے. انج کہہ لو جرا بندہ اسلام دا دوسرا رکن نہیں اپنائے گا, بے نماز بندہ, ان دا دین اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں ہے, ان دا دین اسلام نال کوئی تعلق نہیں. اسلام دا دوسرا رکن ہے نماز پڑھنا. اللہ دی توحید تو بعد, میرے پیغمبر دی رسالت تو بعد اگر اسلام دا دوسرا رکن او نماز والا ہے. آج کرن دے کر بے نماز, خامد نمازی تو بیوی بے نماز, باپ نمازی ہے تو اولاد بے نماز, معاشرے بے نماز. اللہ اکبر, اللہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جرا بے نماز بندہ ہے نا, اے اتنا گندا ہے کہ بے نماز بندے نو مسلمانوں دے قبرستان اندر بھی دفن نہ کرو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بے نماز بندہ اتنا گندا, اور اتنا جانور گندا نہیں جتنا بے نماز بندہ گندا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بے نماز بندے نو قتل نہ کرو, اینو نہ جیل اندر بند کر دیو, قید کر دیو, اتنی دیر تک جیل اندر جتیاں مارو, صبح بھی جتیاں, دوپہر بھی جتیاں, شام بھی جتیاں, اتنی دیر تک اس بے ایمان جتیاں مار دے رہو جتنی دیر توبہ نہ کر لے نمازی نہ بچ جائے. اللہ اکبر, اللہ. آؤ اسلام دا تیسرا رکن کون سا ہے, غور کر دے جانا, توجہ کر دے جانا.
मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दुनिया वालों, कायनात दे लोगों, इस्लाम दा तीसरा रुकन, तीसरा जरा बुनियादी मसला है दीन इस्लाम दा, मेरे आका फरमाते ने व ईता इज़्ज़कात। हो कायनात दे लोगों, अगर अल्लाह ने दौलतां अता कर दितियां ने, अगर रब ने तेनू करोड़ां पति बना दिता है, अगर रब ने लखां पति बना दिता है, सोनिया उस दौलत चो ज़कात भी निकालिया कर। ए इस्लाम दा तीसरा रुकन है। लेकिन माजरत दे नाल मेरे मुआशरे दे अंदर अज हर बंदा ही दौलत कमान ते लग गया, इनू पता ही कोई नहीं, ज़कात दे मसले दा पता ही कोई नहीं है, इनू ज़कात दे मुआमले दा पता ही कोई नहीं है। ओ सोनिया जदों तू रब दे घर आना कोई नहीं, जदों उलमाए किराम दे नाल मुलाकातां करनियां कोई नहीं, सोनिया फिर तेनू ज़कात दे मसले दा कितों पता चलेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह सोनिया बड़ा अहम मसला है ज़कात दा। मेरे पैगंबर फरमाते ने जरा बंदा अपने माल चो ज़कात निकालेगा, उस बंदे दा माल पाक ते साफ हो जाएगा। जरा बंदा ज़कात नहीं अदा करेगा, ये बंदा अल्लाह दी अदालत अंदर आएगा। मेरे आका फरमाते ने इस बंदे दियां दौलतां, ये लखां दियां दौलतां, ये करोड़ां दियां दौलतां जमा कीतियां जाणगियां। अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरे पैगंबर फरमाते ने जदों दौलत जमा किया जाएगा, मेरे रब अपने फरिश्तियां नूं हुक्म फरमानगे, ऐ मेरे फरिश्तियों इंज करो ना, इस बंदे दी दौलत नूं जमा करके अग ते रख के गरम किया जाए। अल्लाह इतना गरम किया जाएगा, मेरे पैगंबर फरमाते ने एक लोहे दा सिक्का बन जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह इतना गरम हो जाएगा। मेरे पैगंबर फरमाते ने अगर इस बंदे दे सीने ते रख दिता जाए, और लोहे दा सिक्का बाहरों निकलाएगा, बैक साइड तो बाहर निकलाएगा, कमर वाले पासे बाहर निकलाएगा। अगर कमर वाले पासे रख दिता जाए, सीने वाले पासे बाहर निकलाएगा। अल्लाह सोनिया तेरियां दौलतां होनगियां, ओ दौलतां जिस दौलत दा तू ज़कात नहीं अदा करदा, अल्लाह दे रस्ते अंदर नहीं खर्च करदा है। अल्लाह मेरे आका दी एक और हदीस याद आ गई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कायनात दे लोगों, ये दौलतां नू जमा करने वाला बंदा, अल्लाह पैसा जमा करने वाला बंदा, ये अल्लाह दी अदालत अंदर आएगा। इस बंदे दी दौलत नूं एक बहुत बड़ा सांप बना दिता जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह फरमानगे, ऐ मेरे बंदे ये तेरी दौलत है। ये बंदा कहेगा ना 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 अल्लाह, ये मेरी दौलत नहीं है, ये ते बहुत बड़ा सांप है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका फरमाते ने बंदा आगे आगे दौड़ना शुरू कर देगा, ये सांप पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देगा, हत्ता कि मेरे पैगंबर फरमाते ने ये सांप इस बंदे नूं पकड़ लेगा, इस बंदे दे गले दे अंदर गुच्छा मार के बैठ जाएगा, डंग मार मार के इस बंदे दे चेहरे नूं खाई जाएगा। अल्लाह अल्लाह सोनिया तेरी दौलत है, ये तेरा पैसा है। अल्लाह अल्लाह ना सोनिया अगर रब दौलतां दे देवे ते उस दौलत तो ज़कात नूं अदा करना है। जदों तेरी दौलत दा निसाब एक साल तक पहुंच जाए ना, उस दौलत उस चांदी सोने ते मेरे अजीम भाइयों ज़कात फर्ज हो जाती है। सानू पता ही कोई नहीं, ज़कात दे मुआमले दा पता ही कोई नहीं। ये इतना अहम मसला है कि मेरे पैगंबर ने ज़कात वाले मसले नू दीन इस्लाम दा तीसरा रुकन करार दिता है। तीसरा रुकन है दीन इस्लाम दा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आओ चौथा रुकन कौन सा है हजरात? आओ ए दिल दियां तख्तियां ते लिख के लै जो इस्लाम दे रुकन। माजरत दे नाल आज तेरे जवान बेटे नू एक्टरां दे नाम याद ने, आज तेरे बेटे नू खिलाड़ियां दे नाम याद ने, आज तेरी जवान बेटी नू मेकअप दा पता है, आज तेरी बेटी नू एलसीडी चलान दा पता है, आज तेरे बेटे नू अल्लाह अल्लाह 20,000 दा मोबाइल चलान दा पता है, मुजरा चलान दा पता है, गाना सुनन दा पता है। अगर नहीं पता, इस्लाम दे रुकन नहीं याद, नहीं पता दीन इस्लाम दा नहीं पता, नहीं पता नमाज दा नहीं पता, नहीं पता सहाबा दी सीरत दा नहीं पता, आज तेरी बेटी नू नहीं पता माँ जी फातिमा दी सीरत दा नहीं पता, माँ जी आयशा दी सीरत दा नहीं पता।
پھر گھراں دے لڑائیاں جھگڑے آن گے، پھر اتنے رحمت تے برکت کتھوں آئے گی؟ جتے سانو پتہ ہی نہیں ہوئے گا دین اسلام دے کتنے رکن نے، کنے رکن نے پتہ ہے؟ 5 رکن۔ کتنے رکن ہے؟ 5 رکن۔ اسلام دے 5 ارکان، 5 بنیاداں تے دین اسلام قائم ہے۔ اللہ اگر انہاں 5 چو ایک دا بھی بندہ منکر ہے اندہ دین اسلام مکمل نہیں ہے۔ آؤ ذرا چوتھا رکن کون سا ہے؟ غور کر دے جانا، آخری باتہ۔ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ، آقا تے درود محبت نال پڑھو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات دیو لوگو، اسلام دا چوتھا جرا رکن ہے نا والحج والحج۔ اگر کائنات دے رب نے دولتاں دے دتیاں نے سونیا، اس دولت دے نال بیت اللہ دا حج بھی کرنا تیرے تے فرض ہے۔ اگر اللہ نے طاقتاں دے دتیاں نے، کائنات دے رب نے استقامتاں دے دتیاں نے سونیا، اپنے مال چو اس دولت چو اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج بھی کرنا ہے۔ اے اسلام دا چوتھا رکن ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن سونیا میرے معاشرے دے اندر ایک جہالت عام پائی جاندی ہے۔ ادھر بندہ ہے بھی کروڑاں پتی ہے، بندہ ہے بھی لکھاں پتی ہے، بندے دے اندر طاقت موجود ہے بیت اللہ دا حج کرن دی اللہ اللہ، لیکن اے بندہ کہندا مولانا میریاں جوان بیٹیاں کر موجود نے، میرے تے حج فرض نہیں ہویا۔ نانا سونیا جدو میرا رب توفیق دے دے وے اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج کرنا بھی تیرے تے فرض ہو گیا وے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ سونیا میں دعا کرنا وا ربا جننے تیرے بندے آئے بیٹھے نے، اللہ تیریاں بندیاں آئیاں بیٹھیاں نے، عرش والے ربا ساریاں نو مکہ بھی دکھا تے مدینہ بھی دکھا۔ اللہ بار بار مکہ تے مدینے دیاں حاضریاں نصیب اندر فرما دے۔ ربا تیرا کیڑا مل لگنا ہے؟ اللہ جڑے دیکھ آئے نے او تڑپ دے پینے، جڑے نہیں دیکھ کے ربا ترس دے پینے۔ اللہ ہاتھ بن کے اپیل کر دے پیا، اے سونیا ربا کرم نوازیاں کر دے۔ اللہ بار بار مکہ تے مدینے دیاں زیارتاں نصیب اندر فرما دے۔ اللہ اللہ مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے۔ اچھی کو سبحان اللہ اور دعا کرو اللہ حرمین شریفین دیاں رونقاں اللہ بحال فرمائے۔ اچھی کہہ چھڑو آمین، ہولی ہولی بولے ہو، اچھی کہو آمین۔ اللہ 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 مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، جتے ٹور دریا لوگو کونین دوالی ہے، اور جتے ٹور دریا لوگو کونین دوالی ہے، مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے۔ اوے مکہ شہر نرالا ہے، مدینہ برکت والا ہے۔ اوے مکہ شہر نرالا ہے، مدینہ برکت والا ہے۔ انہاں دوواں شہراں دی کیتی رب رکھوالی ہے، مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، مکہ دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو۔ اللہ دی قسمیں جرے دے کے آئے نے انہاں تو پوچھو مکہ تے مدینے دیاں کیا بہاراں نے۔ اللہ 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 میں قربان جاوا، اوے مکہ دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو، تو
तुसा रज रज तके आए, तुसा रज रज तके आए, जिदी कमली काली है। मक्के ते मदीने दी क्या शान निराली है। हरमैन चले जाओ, अखी वेखाओ, कन्नी सुन आओ। ओए हरमैन चले जाओ, अखी वेखाओ, कन्नी सुन आओ। मीनारा विचों गूंज दिए, मीनारा विचों गूंज दिए, जो अजान बिलाली है। मक्के ते मदीने दी क्या शान निराली है। अल्लाह अल्लाह मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दुनिया वालों कायनात दे लोगो, इस्लाम दा पांचवा जोन सा रुकन है, इस्लाम दा पांचवा जोन सा अरकान है, वह सौमी रमजान। मेरे आका फरमाते ने जदों रमजानुल मुबारक दा ए बरकतां वाला रहमतां वाला रमजानुल मुबारक दा महीना आ जाए, जदों रमजानुल मुबारक दा चांद नजर आ जाए, मेरे आका फरमाते ने दुनिया वालों फिर रमजानुल मुबारक दे रोजे रखना ए इस्लाम दा पांचवा रुकन है। अल्लाह के दुआ अल्लाह ताला इन्ना पंजा अरकाना नू अपना दी तौफीक अता फरमाई। याद करोगे ना, पहला रुकन इस्लाम दा पहला रुकन, बंदा अल्लाह दी तौहीद दी गवाही दे, मेरे पैगंबर दी रिसालत दी गवाही दे, ए एक रुकन है। अल्लाह दी तौहीद ते मेरे पैगंबर दी रिसालत नू आम करना ए इस्लाम दा पहला रुकन। दूसरा रुकन इस्लाम दा मेरे आका फरमाते ने नमाज नू अदा करना, नमाज नू पढ़ना, नमाज नू कायम करना ए इस्लाम दा दूसरा रुकन। तीसरा रुकन मेरे आका फरमाते ने दुनिया वालों, अगर रब ने दौलतां दे दित्तियां ने, अगर रब ने इस्तिकामत दे दिती है, रब ने करोड़ा लखां पति बना दिता है, उस अपने माल चो ज़िकात नू अदा करना, अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करना, यतीमा मस्कीना दा ख्याल रखना, गरीबा दी मदद करना। और मेरे आका फरमाते ने अगर रब ने दौलतां दे दित्तियां ने, इस्लाम दा चौथा रुकन मेरे आका फरमाते ने रब ने इस्तिकामत दे दिती है, रब ने ताकत दे दिती है, बैतुल्लाह दा हज भी करना ये तेरे ते फर्ज है। पांचवा रुकन इस्लाम दा मेरे आका फरमाते ने जदों रमजानुल मुबारक दा महीना आ जाए, रमजान दे रोजे रखना ए इस्लाम दा पांचवा रुकन है। अल्लाह इन्हां पंजा अरकाना नू अपना दी तौफीक अता फरमाए, इन्हां ते अमल करन दी भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।